Peace to my mind. Let all my thoughts be still. I've learned so much. I've learned to trust. I've learned to surrender. Surrender to not knowing, really not knowing what's going to happen, what's the next step. Peace to my mind, let all my thoughts be still. My Father, speak to me today. I've been busy with it for quite a while. And I even feel like I've been busy with it like almost all my life. Like it was just all preparation for this music to come through and to share. It was about 3 years ago when I just woke up one morning and I walked into the living room, and it was as if somebody just pulled me. I felt like a pull from my navel, like towards the piano, where A Course in Miracles was lying open on one of the workbook lessons. Let me remember I'm one with God. And I just sat down and I just started playing. Words, melodies, chords, everything just started pouring out of me. And like within half an hour, there was just this beautiful song with lyrics only coming from that workbook lesson. And the next day, the same thing happened. Again, I felt this pull towards the piano, and another workbook lesson was there, and another song was written in only like half an hour. And the next day, the same thing happened, and the next day, there was a lot of undoing in my own mind that I had to do before feeling even comfortable to sing these songs. So I just left them there on the shelf for quite some time, actually. It was only when I was in The Voice of Holland and I was singing like for millions of people every week live on television. And I remember standing there in front of the judge, and I just had this thought like, oh my God, I have a whole beautiful album lying home just waiting to be heard. And then that's where I said like, okay, when I'm done here, I'm gonna make an album out of these songs. I got to know my voice in a whole different way recording this album. And it's also all the support I got from everybody that I was working with. Like, they really guide me through this journey as well, like such mighty companions that I got to know along the way. Started alone and then brought it to the producer and then to the engineer, and like felt like every next person that came in made it even more beautiful. It's these beautiful collaborations with this beautiful team. It was so healing for me as well to make this. Like I feel like every song just took me by the hand and just walked through every dark corner in my mind. Like I had to go through so much shit before I was able to sing these songs in the studio. Like some of the songs I couldn't even sing at first. Like God is the love in which I forgive myself. God doesn't forgive, for he is never condemned. Forgiveness is the great need of this world. It is a world of illusions. I'm trying to record God is the love in which I forgive myself. Trying very, very hard to forgive myself. Like, yeah, it's a little scary to really step into the light, I feel. You also got kind of used to the dark. God is the love, God is the love. I feel like every song had something for me. Every song just lit up a part of my mind that I was unconscious of. It's like the light has come and it just came to shine upon all these dark corners in my mind, and it showed me where I had to look at. Are you willing to accept who you are, or do you still want to stay in the shadows? And that's fine too.
You can stay there as long as you want, but it hurts. And there is a different way. There is always a different way. And now I feel like, yeah, the light has come. You can feel it. And yeah, I love that it says the light has come, you know, it's already there. It doesn't say the light will come if you do this. No, the light has come, it's here already, but do you want to accept it? You are light, you are love, and you're loved. There's nothing really you need to do. It's more the acceptance of who you are in truth. The light has come. The light has come. Yes, I have forgiven. The light has come. The light has come. Yes, I have forgiven. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este precioso instante santo organizado por un curso de milagros universal en el que todos somos una sola mente. Te invitamos a que estés con toda tu presencia y tu corazón abierto a estas enseñanzas que vamos a recibir. Con nosotros, desde Rotterdam, Holanda, una maravillosa maestra de luz, Neda Boin. Bienvenida. Tu micrófono está abierto, Neda. Gracias. Hola a todos, buenos días. Gracias. Hoy quiero hacer esta sesión en inglés para la gente que solamente habla inglés. Entonces, tenemos Catalina aquí. Hola, Catalina. Hola. Yeah, we're gonna do this in English for our English-speaking people that will maybe be here or view on YouTube later. So yeah, I would love to start with a meditation, just to kick it off. Hacer una meditación. Just to kick it off and yeah, set our intention and yeah, see what Spirit has in store for us today. Para empezar y poner nuestras intenciones y ver qué es lo que el Espíritu tiene preparado para nosotros hoy. So, yeah, so see if you can get comfortable. Te puedes sentar cómodamente. And if you like, you can close your eyes. Si quieres, puedes cerrar tus ojos. And just give a few big sighs. Puedes dar 2 respiraciones bien profundas. Como así. It's a liberating sigh. Una exhalación liberadora. So it's not a irritating sigh. No es irritante. It's it's a sigh to give space to whatever you're feeling or thinking at this moment. Es una exhalación para darle espacio a esos pensamientos, a esas emociones que tienes en este momento. So just observe your thoughts, observe your feelings. Observa tus pensamientos, observa tus sentimientos. And if anything needs a little bit extra space, you can just give it a big sigh. Y si algo necesita un espacio extra, puedes hacer otra exhalación. Maybe your body wants to move along even as well. De
Pronto tu cuerpo se quiere mover un poco también. And it's like, And we invite the Spirit Invitamos al Espíritu. You can picture as if the Spirit is taking your hand Nos imaginamos que el Espíritu está tomando tu mano, walking us through this session together. caminando con nosotros a través de esta sesión. Knowing that we don't need to do anything or know anything, Sabiendo que no tenemos que saber nada o hacer nada. we can just step back and let Him lead the way. Vamos simplemente a hacernos un lado y dejarle a Él guiar el camino. So see if there is a certain intention that you would like to set for this session, for this time together. Hay una intención que Él quiera poner en esta sesión juntos. For some of you, this might be also the beginning of the day. Para algunos puede ser el comienzo del día. So we can wake up with the Spirit Podemos despertarnos con el Espíritu and decide together what kind of a day do I want this day to be. y decidir con el Espíritu qué clase de día quiero tener. And we remember that when we do remember to step back and let Him lead the way, Y recordamos que cuando simplemente nos hacemos un lado y lo dejamos guiarnos, that this is the day that we will have, the day that we set our intention of. That's the day we will receive. recordamos que ese es el día que vamos a tener, el día con la intención que pusimos de su mano. Ese es el día que vamos a recibir. And if at any moment during the day we will find ourselves feeling an upset again, Si en algún momento del día nos encontramos que nos estamos sintiendo disgustados o tristes nuevamente, we can just remember our intention and remember to choose again. vamos a recordar esa intención y recordar que podemos volverla a elegir otra vez. We can get on board of the school for happy learners. Vamos a contarnos en el colegio de estudiantes felices, Remembering that a happy learner cannot feel guilty for learning. recordando que el estudiante feliz no se puede sentir culpable por aprender. And that the Spirit is always infinitely patiently waiting Y el Espíritu está infinitamente paciente esperando to guide us back to love, to truth. para traer de regreso al amor, a la verdad. So I would just share some sounds that are coming up for me from this state. Compartir unos sonidos que vienen a mí desde este estado. And feel free to join in your own way if you also feel to use your voice. Sé libre de usarlos a tu propio modo. Si te sientes libre de usar tu voz. And if you feel to just be silent and dwell into the sounds that the Spirit will give us, then that's fine too. O si quieres simplemente permanecer en silencio en este estado al que el Espíritu nos está guiando.
Just find what feels good for you. Lo que sea que se sienta bien para ti. Join our minds together today. Y
purpose of truly experiencing who God is. El propósito de experimentar realmente lo que Dios es. Getting an experience of His love, of His unconditional love. Vivimos en la experiencia de su amor incondicional. Getting an experience of who we truly are. Una experiencia de lo que nosotros realmente somos. Our innocence, Nuestra inocencia, our truth, nuestra verdad. to experience the truth of God created me just like Him. I am still as God created me. El amor en mí, tal como Dios me creó. And we join in the purpose Unimos en el propósito to shine a light upon everything that is ready to be seen. para encender la luz a todo lo que ya está listo para ser visto. Everything that is ready to be lifted, Todo lo que está listo para ser levantado. everything that is ready to be handed over to the Spirit. Todo lo que está listo para ser entregado al Espíritu. Everything that is ready to feel joy, Todo lo que está listo para sentir dicha, to feel light, para sentir luz, to feel loved. sentir amor. Let out a few more big breaths, big sighs. Tomemos 2 respiraciones más profundas. Beautiful. Hermoso. Thank you. Just
put on the gallery view to see all of your beautiful faces. Estoy poniendo la vista de galería para ver todas esas caras hermosas. Hi, everyone. Hola a todos. Thank you so much for joining. Gracias a todos por unirse. Thank you, thank you. You all feel so close to me, such like family, really. Todos se sienten muy cercanos a mí como familia realmente. It's so funny for me also that I realized, I know it's all just the body and the physical appearance, Es muy chistoso para mí cuando me doy cuenta que simplemente es el cuerpo, es una apariencia física. but after our last session that we did on this platform as well, Pero desde la última sesión que hicimos en esta plataforma, I realized how interesting it was for me to sing for people that all look like me. vi lo interesante que era para mí cantar con personas It's, que veía que eran iguales como a mí. it's all like I'm looking at my sisters and brothers. Todo lo que veo son mis hermanas y hermanos. And of course, we are all sisters and brothers. Y claro que todos somos hermanos y hermanas. But it was really for one of the first times for me to ever perform for such a big group of people that actually also inform. I felt that looked a lot like me. It was an interesting experience. Pero fue una experiencia muy interesante para mí porque fue la primera vez que participé frente a un grupo tan grande de personas. Me di cuenta que eran tan iguales a mí. So yeah, thank you for inviting me in your Spanish community. Gracias por invitarme a su comunidad hispana. I feel very much at home. Me siento en casa. And yeah, I was thinking on what should be the theme for this day. Pensaba en cuál sería el tema para este día. And I kept hearing the theme of trust. Y lo que oía sobre ese tema era confianza. And the line of the chorus that says, trust would settle every problem now. Y recordé esa línea del curso donde decía que la confianza va a resolver cualquier problema ahora. And this is such a powerful, powerful line when we fully get it. Esta es una línea muy poderosa cuando realmente la entendemos. Trust would settle every problem now. La confianza resolverá cualquier problema ahora. Isn't it amazing? ¿No es increíble? I love how Jesus is so confident in the course. Me encanta cómo Jesús tiene tanta confianza en el curso. He never says like, I might have something that some of your problems will be fixed, but I'm not sure if it works for everything. No dice como, tengo algo que de pronto les puede ayudar a algunos con algunos de sus problemas y de pronto los puede ayudar a resolverlos. He always uses words like, all of your problems will be solved. Siempre usa palabras como todos tus problemas se van a resolver. Or you would never feel this again. O nunca sentirás esto de nuevo. He's just, I love his confidence. Me encanta su confianza. And it's because he knows what he's talking about. Y es porque él sabe de lo que está hablando. And I feel like when I can feel that someone is really knowing and confident about what he says, Y sé que cuando alguien tiene confianza respecto a lo que dice y conoce lo que dice, it makes it easier for me as well to accept what is being said. me hace para mí más fácil entender y aceptar lo que se está diciendo. But that doesn't mean that in certain moments Y no significa que sea en estos momentos where you really feel you're screwed and you really have a big problem, cuando te sientes derrotado y que tienes este gran problema, that just reading this sentence, trust would settle every problem now, que solo cuando lees esta línea del curso, que la confianza va a resolver todos los problemas ahora, would just
instantly make every problem disappear for you. Instantáneamente hace que cualquier problema desaparezca para ti. And that's because the problem is not outside of us, it's in our own mind. Y es porque el problema no está fuera de nosotros, sino en nuestra propia mente. And the only problem there really is the belief in separation. El único problema es la creencia en la separación. And as long as we hold on to believing that there is a problem outside of us that needs to be fixed, Y mientras mantengamos ese pensamiento que hay algo afuera de nosotros que necesita ser arreglado, this sentence doesn't really satisfy what we think we need when facing a problem. esta frase no resolverá lo que creemos que necesitamos para resolver el problema. Right? Because what we always think, no, something in form needs to happen. I have this problem and there needs to be a solution for this. Porque decimos, no, si hay un problema afuera, si hay algo afuera que necesita una solución. Can you nod if this is something you recognize as well for you? ¿Esto es cierto? ¿Es algo que reconocen algunos de ustedes? Yeah, I see some nods. Yeah. Okay, so if we go back to that sentence, trust would settle every problem now. Si volvemos a esa frase, la confianza resolverá cualquier problema ahora. What is it that will be solved? ¿Qué será lo que se va a resolver? What will be solved and restored is your peace of mind. Lo que se va a resolver y a restaurar es la paz en tu mente. And that is what the goal is of everything in our life. It's the goal of the Course in Miracles as well. Y esa es la meta de cualquier cosa en esta vida y es la meta del Curso de Milagros. It's peace, Es la paz. going from fear to love, going from anxiousness, from fear to peace. Ir del miedo al amor. Ir del miedo a la paz. The Course is guiding us from a fearful state of mind where we perceive all of these problems. El curso nos guía en donde este estado mental de miedo tenemos que resolver esos problemas. To the state of knowing that all of our problems are already solved, to the state of perfect peace. Al estado mental de reconocer que todos nuestros problemas ya han sido resueltos. Al estado mental de paz. And if this is really and truly the goal, so the goal is to obtain and maintain peace. Y eso es lo que debemos recordar, que la meta es obtener y mantener la paz. Then all things work together for that purpose. Que todas las cosas trabajan juntas para ese mismo propósito. This is the meaning also of the sentence of the Course that says, all things work together for good. Este es también el significado de la frase del curso que dice, todas las cosas trabajan para el mismo bien. All things work together for good because all things work together to give you ultimately the remembrance back of your true inheritance, which is joy, which is peace. Todas las cosas trabajan en conjunto porque su único propósito es devolverte a ese estado mental de plenitud y de paz. And again here, notice the confidence of Jesus. Y aquí nuevamente se nota la confianza de Jesús. I love when a guy is confident. Me encanta la confianza de ese chico. He says, all things work together for good. Él dice, todas las cosas trabajan siempre para Again, not, yeah, some things work together for good. I'm not sure about everything, but yeah, some work together for good. Nuevamente, no es que algunas cosas trabajen para bien o en algún momento todo trabaja para un mismo bien.
He's so clear. It's like there's no exceptions. Es súper claro, no hay excepciones. But the ego always want to make exceptions, right? Like, no, but this is a different case. This is really bad. Pero el ego siempre quiere hacer excepciones. El ego siempre te dice, este caso es especial, este caso sí es súper malo. But here he says, no, all things work together for good. Pero aquí nos dice, no, todas las cosas trabajan para bien. All things have the purpose of undoing those blocks to the awareness of love's presence. Todas las cosas trabajan para remover esas barreras de la conciencia, de la presencia del amor. And when we can trust that, truly know that, we can have trust in that whatever we're facing is for my own good. Y cuando recordamos eso, que lo que sea que estemos enfrentando es para mi propio bien, And that we ourselves really don't know what is best for us. y que nosotros realmente no sabemos para qué es. So we have all of these ideas in our mind, like, okay, I want to have peace, and in order to get peace, I should get this and this and that. Y tenemos todas estas ideas en nuestra mente, que quiero tener paz, pero para tener paz debo tener esto, esto o lo otro. For me to have peace, it's much better to be with this person in my life. Para que yo tenga paz, es mejor que yo esté con esta persona en mi vida. He shouldn't have left me because it's much better for me if we're together. No me debió haber dejado porque es mucho mejor para mí si estamos juntos. Or we think we know for other people, for our children, we think, oh, if they should just do this, then they would be much happier. Y creemos incluso para nuestros niños que ellos deberían hacer esto y ellos estarían más felices. The unhealed healer concept, I knew a lot about that. El concepto del sanador no sanado, sé mucho de eso. I would always say, you should really read this book. This is a great book for you. You really need this. Le decía a la gente, este libro es muy bueno para ti, tú lo deberías leer. Or send a video to someone. You should really watch this video. Watch it. It's good for you. O mandaba videos diciendo, este video lo tienes que ver, este video es bueno para ti. Coming from a place of there's something wrong with you, this is gonna fix it. Viniendo de un lugar de que hay algo mal en ti y esto lo va a arreglar. I mean, if it just comes out of inspiration, you feel something inspiring and you feel to share it, okay, there's no problem. Si viene de un lugar inspirado y te sientes inspirado a compartirlo, está bien, no hay problema. But from the unhealed healer concept, we think we need to fix someone else. We perceive a lack outside of us, and we, the perfect healers, know the solution. Y esto viene del concepto del sanador no sanado, que hay algo afuera que hay que sanar, que hay una creencia en la carencia de afuera que hay que sanar. And this actually also goes for ourselves, for the selves that we perceive. For me, like Neda, perceiving Neda as needing to be fixed, as lacking. Y esto viene desde nosotros mismos, desde mi lugar como Neda, de arreglar esa carencia. Me thinking that I know what is best to fix Neda's peace. De que yo crea que es lo mejor para arreglar la paz de Neda. But I don't know. I really don't know what's best for me. Pero yo no sé qué es lo que realmente sea lo mejor para mí. Every time I think I know or I think I should know, Pero siempre que creo saber o creo deber saber, stress comes in. viene el estrés. But when I remember that I don't need to know anything, Pero cuando recuerdo que no tengo que saber nada ni hacer nada, I can just remember my purpose, puedo solo recordar mi propósito, remember that what I want is peace, recordar que lo que quiero es paz, and let the spirit decide what is best for me in order to obtain that goal. y dejar que el espíritu decida qué es lo mejor para mí para alcanzar esa meta.
We can give a big sigh again. Vamos a exhalar nuevamente. Yeah, and I was thinking on that yesterday. Pensaba en eso ayer. I was thinking that if I look back on my life, Pensaba que si miro atrás en mi vida and if I look at every moment that I've thought of being very difficult, y pienso en cada momento que fue muy difícil, and every moment where I perceived that there were real problems in my life, cada momento que percibí que había problemas reales en mi vida, it would have been really true that if I had trust in that moment, there wouldn't be any problem. caí en cuenta que si en ese momento hubiera recordado que lo único que necesitaba era la confianza, hubiera caído en cuenta que no había ningún problema. Because looking back on them now from a distance, Porque mirando hacia atrás desde una distancia hacia esos problemas, I can truly see that all of those situations were for my benefit. puedo ver que todas esas situaciones fueron para un mejor propósito. And this doesn't mean that in those moments where you are believing you have problems and you are perceiving yourself to be in a difficult situation, Y no significa que en esos momentos en que crees que tienes problemas y te estás percibiendo a ti mismo como en una situación difícil, that you should ignore what you're feeling. que debes ignorar lo que sientes. This is what Jesus calls an unworthy form of denial. Eso es lo que se llama una forma irrelevante de negación. And it's not helpful at all to ignore our feelings, Y no es de ayuda para nada negar nuestros sentimientos, even though they're not real. aunque no son reales. When we ignore them or stuff them down, we actually do believe that they're real. Cuando los ignoramos o los tratamos de aplacar, estamos creyendo que son reales. And the Spirit cannot shine its light on anything that we keep hidden. Y el Espíritu no puede brillar su luz en nada que nosotros ocultemos. It's like as if the Spirit is just shining this big light in like just in front of you. It's shining a big light, just like this. El Espíritu está iluminando toda su luz grande. And everything that comes in front of this light will just transform in light instantly. Whatever I put in front of this, it will just dissolve and transform into love and light. Y todo lo que pasa enfrente de esa luz se disuelve y se convierte en luz. Todo se transforma en luz y amor. But if that light is here and I'm holding something over here, Pero si esa luz está aquí enfrente y yo estoy manteniendo algo detrás, the light cannot do anything with it because the light is over here. la luz no puede hacer nada con eso porque está al frente. That's why Jesus is always saying in the Course, like, all I need for you to do is look. Look. Es por eso que Jesús nos dice en el curso, lo único que necesito es que mires. Bring it to me. Give it to me. Tráela a mí, dámela a mí. I can judge for you. You judged yourself for it being something really serious, something really painful, something really a serious problem. Yo lo juzgaré por ti. Tú te has juzgado a ti como teniendo un problema real, un problema serio. And when we keep that belief hidden, it cannot be seen in a different light. Y cuando mantenemos ese problema, esa creencia oculta, no se puede ver en una luz diferente. So Jesus is asking us, bring it to me. These are my gifts. Entonces Bring it, Jesús nos give dice, tráela a mí, estos son mis regalos. Don't keep anything hidden. No mantengas nada oculto. No matter how big it seems, don't keep it hidden. Give it to me. No importa lo grande que parezca, no lo mantengas oculto, dámelo. Because I can judge truly. Porque yo puedo juzgar verdaderamente.
And that means that the Spirit will shine its light upon anything that is not love and just have it be dissolved back to love. Y eso significa que la luz puede disolver todo lo que no provenga del amor, transformarlo y disolverlo en el amor. I always use that phrase, one man's trash is another man's treasure. I don't know What's if you that? have it in Espanol as well. One man's trash is another man's treasure. You know that saying? No, we don't have it, pero que hay un dicho que dice la basura de uno es el tesoro de otro. And this is for Jesus. It's like our trash is his treasure. Y eso es lo que dice Jesús, nuestra basura es su tesoro. And he'll never be like, oh man, what are you giving me? You know, what is this? What? Go away with that. Go give that to someone else. Y él le dice, oh, pero ¿qué es esto? Dale eso a alguien más. Everything is equally untrue for the Spirit. Todo es igualmente irreal para el espíritu. Everything is just darkness and a light will be shine upon it. Todo es oscuridad y la luz brillará sobre eso. There's not a bigger darkness or a smaller darkness or a darker darkness. It's just illusion is an illusion. Darkness is darkness. No hay una oscuridad más grande o más pequeña. La oscuridad es oscuridad. And whatever we give, the light will instantly just shine it away. Y todo lo que entreguemos, la luz simplemente lo brillará, lo desvanecerá en la luz. And Jesus says, you know, light does not attack darkness, Y Jesús dice, la luz no ataca la oscuridad, but it does shine it away. pero sí la brilla y la brilla sobre ella y la desvanece. And truth doesn't need to attack darkness. La verdad no necesita atacar la oscuridad. Truth and light, it just is. La verdad y la luz simplemente es. In the presence of truth, illusions instantly disappear. En la presencia de la verdad, las ilusiones instantáneamente se desvanecen, desaparecen. In the presence of light, darkness instantly disappear. En la presencia de la luz, la oscuridad desaparece. Never did you put on a flashlight Nunca cuando pones una linterna and you saw that light fighting with the shadows, fighting with the darkness. no es esa luz peleando con la oscuridad. It just instantly goes away. Instantáneamente se va. So all the Spirit is asking us, but give it to me. Give it to me. Don't hide it. Entonces todo lo que el Espíritu nos pide es que se la demos, que no la ocultemos o la escondamos. And I would love to do a little meditation with that and a exercise with that as well. But maybe before we can see if there's any questions from people, and then we'll do an experience of giving that what is hidden over to the Spirit. Ok, quiero hacer una meditación con este ejercicio, hacer un ejercicio con esta idea, pero antes quiero saber si hay alguna pregunta o algo antes de empezar con esta meditación, con esta experiencia de entregar el Espíritu. Yes, is there anyone that would like to share something or ask something before we go into this experience? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo, compartir algo antes de entrar en esta experiencia? Pues en principio todavía no hay nadie que haya hecho una preguntita. Ah, bueno, sí. Ahora mismo, Astrid Suárez pregunta, ¿tienes alguna manera o frase de entregar al Espíritu Santo? Astrid Suarez is saying, do you have any phrase or way to hand over to the Holy Spirit? Yeah, that's what I really want to do. We're gonna do a little exercise for that. I just wanted to see. Hacer un ejercicio con eso. I can tell you how a strawberry tastes, but if you never had a strawberry, that doesn't do much. Te puedo decir cómo sabe una fresa, pero si tú no sabes, si tú no la has probado, pues no te va a decir mucho.
I want you to experience the strawberry for yourself. Quiero que experimentes la fresa por ti mismo. So yeah, we'll go into that. Is there Hay anyone algo else? a partir de Diana Alvear, Estrellita, si lo quieres leer. Sí, tengo, There is a tengo share otras from Diana antes, Alvear. ¿vale? Las hacemos por orden. Tengo María Ramos que pregunta, ¿qué haces cuando el ego pelea con la luz? Maria Sanchez is asking, what do you do when the ego fights with the light? Yeah, like I said, the light doesn't attack the darkness. Como dije, la luz no ataca la oscuridad. So there is never truly a fight between the ego and the light, Entonces no hay nunca una pelea real entre el ego y la luz, because they cannot both exist next to each other. porque no pueden existir uno al lado del otro. It's either love or fear, Es o amor o miedo, which is truth or illusion. que es o la verdad o la ilusión. There is in truth, there is no ego. There's just a belief in the ego. Que solo hay una verdad, no hay un ego. And Solo the hay una truth, creencia en el ego. and the truth is true. Y la Only verdad the es truth verdad. is true. So Solo the, la verdad es verdad. you can't have the truth and the illusion both next to each other, fighting with each other. It's impossible. No puedes tener la verdad y la ilusión peleando el uno con el otro, es imposible. The light just is. It knows itself. La luz solo es, se conoce a sí misma. That's why one of my favorite quotes that I feel I have to have a tattoo on my arm from, it's in my defenselessness, my safety lies. Por eso es que está esta frase que creo que me debo tatuar en mi brazo. Which is that? In my defense? In my defenselessness, my safety lies. En mi indefensión radica mi seguridad. And this is so important because if we truly get that sentence, it's like the moment our safety lies in our defenselessness is because when we are defenseless, it's, or let me say it, yeah, just translate first. Y esto es súper importante porque cuando recuerdo que sin mi indefensión radica mi seguridad, is when we truly know who we are, es cuando realmente sabemos lo que realmente somos. we know that we don't need to defend anything Sabemos que no tenemos que defender nada, because who we truly are doesn't need any defense. porque lo que realmente somos no necesita ninguna defensa. So this is why, you know, the light and the ego, they don't fight, Por esto es que la luz y el ego no pelean. but what maybe to answer your question a bit more on a personal level, Entonces, para responder tu pregunta de pronto en un nivel más personal, what can happen is that the moment we receive the guidance, the inner guidance, es que en el momento en que recibimos la guía interna, the ego can have a strong reaction against the guidance. el ego puede tener una fuerte reacción en contra de la guía And will get very fearful. y nos da miedo. And ¿qué haces cuando el ego? So what I do Y lo que hago is to just first, well, we're going to experience that as well, is to first just give it space es, lo primero es darle espacio and to remember that I love this oración, this I'm starting to talk Spanish as well. This sentence or this prayer from A Course in Miracles. Recuerdo esta frase, esta oración del Curso de Milagros, That says, I must have decided wrongly because I'm not at peace. debo haber elegido equivocadamente porque no estoy en paz.
So I know that when I feel like there's something fighting inside of me, like there's a battle going on, Y siento que cuando siento dentro de mí esa batalla, it's not because the light is fighting with the dark or the dark is fighting with the light. no es porque la luz esté peleando con la oscuridad o la oscuridad esté peleando con la luz. It's just because I chosen for the wrong teacher. I chose to listen to the ego instead of the spirit. Es porque yo elegí equivocadamente, elegí al maestro equivocado, elegí al ego en lugar del espíritu. And like I said in the meditation, I really so want to have people remember to be a happy learner. Y es por eso que decía en la meditación que la gente debe recordar ser un alumno feliz. And that a happy learner cannot feel guilty for learning. Y el alumno feliz no se debe sentir culpable por aprender. Because what does the ego do the moment that we realize that we're listening to the ego? Porque lo que el ego hace cuando nos damos cuenta que estamos escuchando al ego, The ego blames you for listening to the ego. el ego te culpa por escuchar al ego. El ego es muy loco. Muy loco. So you're already in that fearful state of mind, and now the ego is going to make you feel bad for being in a fearful state of mind. Entonces tú ya estás en ese estado mental de miedo y el ego te va a sentir culpable por ese Ay. estado mental de miedo. Locura encima de locura. Craziness on top of craziness. Just a bunch of caca. Okay. So that prayer continues to, okay, so I must have chosen wrongly because I'm not at peace. Entonces esa oración debo de haber elegido equivocadamente porque no estoy en paz. I made this decision myself, but I can also choose otherwise. Hice esta elección por mi cuenta, pero puedo elegir lo de otra manera. And this is great news, right? Y esta es una gran noticia, ¿cierto? It doesn't say, well, you were just, you just had bad luck. You were in peace, but someone put some upsetting you. I'm sorry. No te dice de malas. Tú estabas en paz y llegó alguien que te puso de mal genio. It's like you were going so well, but yeah, someone cursed you. So yeah, you just have to feel bad. You can't do anything about it. No te dice, sí, tú estabas en paz, pero alguien llegó, te tiró una maldición y ahora te sientes mal y no hay nada que puedas hacer al respecto. It says, no, I made this decision myself. Dice, no, yo hice esta decisión por mi cuenta. Okay, I chose to listen to the ego, Yo elegí escuchar al ego, but I can also choose otherwise. pero puedo elegir de otra manera. Okay, then it goes on with, I want to choose otherwise Y luego continúa con, quiero elegirlo de otra manera, because I want to be at peace. porque quiero estar en paz. Yes, again, the line, right? Do I want to be happy or do I want to be right? Do I want to be right or do I want to be happy? Y de nuevo, ¿no? Esa frase de quiero estar en paz o tener la razón. It's the same thing. Do I want to be in a fearful state of mind or do I want to be in a peaceful state of mind? Quiero estar en un estado mental de miedo, quiero estar en un estado mental de paz. Okay, so I made the decision myself, but I can choose otherwise. Entonces yo tomé la decisión, pero puedo elegir de otra manera. And I want to choose again because I want to be at peace. Y quiero elegir de nuevo porque quiero estar en paz. And then the best part, my favorite part, Luego la mejor parte, mi parte favorita, when it says, how does it go again? I do not feel guilty because the Holy Spirit will undo all of the consequences of my wrong decision. esa parte que dice, no me siento culpable porque el Espíritu Santo deshacerá todas las consecuencias de mis decisiones equivocadas. Okay, give a big sigh. Exhalemos.
I do not feel guilty because the Holy Spirit would undo all of the consequences of my wrong decision. No me siento culpable porque el Espíritu Santo deshacerá todas las consecuencias de mis decisiones equivocadas. It's my favorite part Es mi parte favorita. because, yeah, it's so important to remember that it's okay to make mistakes. Like it says, a happy learner cannot feel guilty for learning. Y está bien cometer errores. Como dije, el alumno feliz no se debe sentir culpable por aprender. And it seems like there are many mistakes in the world, Y parece que todos los errores en el mundo, but the only real mistake we can ever make is to believe in separation. pero el único error que realmente podemos haber hecho es creer en la separación. Whatever the situation looked like, this is the only mistake that we're over and over again making, believing that we separated ourselves from God. No importa la forma que tenga la situación, pero el error que estamos repitiendo una y otra vez es creer en que nos separamos de Dios. And the only solution that the Spirit is over and over again offering for us Y la única solución que el Espíritu Santo nos está trayendo una y otra vez para nosotros is no, it never happened. es no, nunca pasó. You could never separate yourself from love. Nunca te puedes separar a ti mismo del amor. You could never separate yourself from God. No te puedes separar a ti de Dios. You do not have to feel guilty. No tienes por qué sentirte culpable You are innocent. porque eres inocente. Y eres tal como Dios te creó. You are still as God created you. Give a big sigh for that one. Damos una gran exhalación por eso. Yeah. So I hope that answered your question, dear Espero sister. que eso haya resuelto tu pregunta. Beautiful. Maybe if there is one more question, we can do one more question and then we can go into the exercise. Si hay alguna pregunta más, la podemos hacer antes de ir al ejercicio. Y hay alguien que comparte, como bien decías, Diana Alvear, y luego hay alguna preguntita más. Vale. We have a sharing and then another question. Okay. Bueno, pues Diana Alvear dice, hoy en mi meditación decidí visualizarse camino con Jesús. A ver, hoy, perdón. Caminando. Sí, perdón. Today, Hoy en mi meditación decidí visualizarse caminando con Jesús y de pronto en un valle bonito aparecí caminando en un fango. Si quieres traducir y sigo. Okay. Today in my meditation, I decided visualizing myself walking with Jesus, and then in a beautiful valley, after walking in a awful mud. Ujú. Of Dice, a what? What? ¿Qué Mud. significa fango? Mhm. I don't know. ¿Qué Like significa? mud, y dice, A what? mud, fungus. Mud. Uh-huh. Mud, like the Yeah. brown Uh-huh, sand uh-huh. thing? Oh, Yeah. yeah. Mud. I didn't know if I heard it right. Okay. y dice, no entendí por qué y ahora entiendo. Él I quiere didn't, que lo, I didn't understand why, but now I understand. él quiere que lo lleve a mi fango, que le muestre lo malo de mí. He wanted me to take him to my mud and show him what is Ah. bad within me. Ah. Oh, beautiful. Wow. Yes. Yes, he'll turn that into a beautiful ocean within a second. Y él lo transformará en un océano hermoso en un segundo. Beautiful. Gracias por compartir. Okay, was there one more you said, Estrella? Yes. Or- Sí. Una pregunta por privado. Dice,
Cata, es larga, te la voy haciendo a trocitos, ¿vale? Ujú. Quería saber, por ejemplo, la niña que se murió, Javiera Suárez. I wanted Ella, to know, for example, the girl who died, Javiera Suárez. Mhm. ella tenía la confianza y la seguridad que se mejoraría. What would have the trust who make that better? Hmm. Sacó un libro e hizo miles de cosas para sanarse. She wrote a book and make a lot of things to heal herself. Y ahora hay varias preguntas. Una de ellas es, ¿por qué llegó a ese final si tenía todavía una vida por delante? And now there are a few questions. Why did that get to and that kind of end if she has a life ahead of from her? Hmm. Luego dice, ¿puedo yo confiar en que me sanaré algún día? Then she's asking, can I trust that I be healed someday? Hmm. Estoy meditando todos los días, llevando una vida lo más saludable posible. I'm meditating every day and having the healthiest life ever. Hmm. ¿Qué es lo que le faltó a Javiera? ¿Confianza? What was Javiera's lacking? Trust? Hmm. That's it. Beautiful. Thank you for sharing. Thank you for sharing. We can give a big sigh again, give some space to this beautiful sharing. Yeah, beautiful. Thank you for sharing this and asking this question. Gracias por compartir y hacer estas preguntas. And some of what is shared is not actually a question, Y algunos de estos compartires no son de hecho una pregunta, but a statement. sino declaraciones. And we'll look more into that. First, I feel to say, you know, Jesus constantly stresses in the Course that only the mind can heal. Y a eso iremos más adelante. Pero lo que Jesús dice en el curso es que solo la mente puede sanar. So true healing can also be called peace of mind. Entonces la sanación verdadera se puede también llamar paz mental. So when you're asking what was this girl lacking, I assume that even though she did all of these things, she died. I don't know this girl. Yeah. Entonces, sí, lo que dices es porque aunque esta chica hizo todo lo que hizo, igual murió. When you're asking what was she lacking, you're actually, that's like I said, that's not a question. You're actually saying that she was lacking something, and now we need to know what. What was it? Esa fue más que una pregunta, una declaración. Estás asumiendo que a ella le faltó algo, simplemente estás preguntando qué le faltó. And again, it comes down to what we already discussed in the beginning, that all things work together for good. Y acá volvemos a lo que discutíamos antes, de que todas las cosas funcionan para un mismo bien. Y no hay excepciones. No exceptions for this. So all things work together for good. Entonces todo funciona para bien. And like I said, we don't know what is best for us. Y como dijimos, no sabemos qué es lo mejor para nosotros. We can only have the purpose in our mind, Podemos solo tener el propósito en nuestra mente, being, I want the peace of God. siendo que este sea, quiero la paz de Dios. So when it comes down to, for instance, our physical body being sick, Entonces, cuando se trata de nuestro cuerpo físico, está enfermo, and we read that oración, the prayer, trust would settle every problem now. cuando leemos esa frase de que la confianza resolverá cualquier problema ahora, The ego will say, okay, so if I have trust, then my body will be healed. I will not be sick anymore. entonces el ego te dirá, ok, entonces si confío, mi cuerpo se sanará, ya no voy a estar enfermo más. But again, only the mind can be sick.
Pero de nuevo, solo la mente puede enfermar. Only the mind can be healed. Solo la mente puede sanarse. And a healed mind is a peaceful mind. Y una mente sana es una mente en paz. It's a joyful mind. Es una mente dichosa. So when we believe that something needs to happen outside of us, like in form or in our body, Entonces, cuando creemos que algo tiene que pasar fuera de nosotros, en la forma o en nuestro cuerpo, for us to be healed, for us to be happy, que creemos que tenemos que sanarnos para estar en paz. that's where the error lies. ¿There's what? Where the error lies. El Ahí error. radica el error. Because peace is not outside of us, Porque la paz no está fuera de nosotros. and peace is not in our body. La paz no está en nuestro cuerpo. So we can trust that, okay, if I have a sick body, Podemos confiar que, bueno, si tenemos un cuerpo enfermo, apparently this is the best recipe for my awakening. entonces puede ser el descanso para la mente que se despierta. That this girl died, okay, apparently this was the best recipe for awakening. Entonces, si esta chica murió, podía ser su descanso en paz para su despertar. And again, this is pretty radical stuff. Y de nuevo puede ser muy radical. So we cannot deny our feelings that we have about this. Y por eso no podemos negar los pensamientos que tenemos respecto a esto. If it was your daughter dying, Si fuera tu hija muriendo, you can't just say, unless you really feel that, like, oh, all things work together for good, it's no problem. no puedes decir, ok, todo funciona para el mismo bien, no hay problema. You probably feel sad and you have to give yourself space to grieve. Probablemente te sientas triste y tienes que darte lugar para el duelo. With your body as well, when you become sick, you might feel shock at first, you might feel anger, you might feel sadness, you might feel fear. Y cuando te enfermas también, puedes sentir ira, puedes sentir miedo, puedes sentir rabia. And it's totally fine to feel these things, and we need to allow these feelings to come up to the surface and not push them away, push them down, or spiritualize them. Y está bien sentir estas emociones. No debemos ni aplacarlas, ni negarlas, ni espiritualizarlas. Like, oh, everything is love, the world is an illusion, the body is an illusion, peace and love. Y decir, oh, sí, el mundo es ilusión, el cuerpo es una ilusión, amor y paz. Because that is, you're just closing your eyes for what you're actually feeling. Porque ahí estás cerrando los ojos a lo que realmente estás sintiendo. So it is okay to feel angry. It is okay to feel sad and hurt and fearful. Entonces está bien sentir rabia, está bien sentir tristeza y miedo. But Jesus says in the Course that anger is never justified. Pero Jesús dice en el curso que la ira nunca está justificada. Again, the confidence, right? Nuevamente la Yes, confianza, man. ¿verdad? Anger is never justified. Never. La ira nunca está justificada. Nunca. And you can replace anger with any other feeling. You can say fear is never justified. Sadness is never justified. Y puedes transformar el miedo con cualquier otra emoción. La tristeza nunca está justificada. El miedo nunca está justificado. So very clear, it doesn't say you shouldn't feel angry. Y muy claramente dice, no es que no debas sentir rabia. It says anger is never justified. Es que la rabia, la ira nunca está justificada. It's never justified because anger, fear, sadness, it doesn't have a true foundation. Dice que no está justificada porque la ira, el miedo, la tristeza no tienen un fundamento real. It is all built
on sand. Todo está construido sobre arena. It's all built on a belief that is untrue. Está construido sobre una creencia que no es real. It is all built on the belief that we separated ourselves from God. Está construido sobre una creencia de que nos separamos de Dios. So, coming again back to the girl, for instance, who died, Y volviendo a esta chica que murió, and us perceiving that as something bad, we're judging it. lo estamos percibiendo como algo malo, lo estamos juzgando. We're looking for what was she lacking. Estamos mirando de qué le faltaba, de qué carecía. We're believing something else should have happened. Estamos creyendo que algo más debió haber pasado. This perception is what we can surrender and what we can ask correction for, what we can ask healing for. Es esta percepción la que debemos soltar, sobre la que podemos pedir corrección y sanación. This perception is the only thing that needs healing. Esta percepción es lo único que necesita sanación. Her body didn't need healing. Su cuerpo no necesitaba sanación. Your body doesn't need healing. Tu cuerpo no necesita sanación. Your perception of her, your perception of your body, your perception of who you truly are, that is what needs healing. Tu percepción sobre ella, tu percepción sobre tu cuerpo, es lo que necesita sanación. And nothing for this, there's no set path for how the form should look like. Y no se trata de cómo se debería ver la forma. So you don't need to meditate more or eat more vegan or go to a shaman or do, I don't know what. Entonces no se trata de lo que hagas, de comer vegano, de visitar a un chamán, de no sé qué es lo que estés haciendo. What we ask for is a correction of our perception of the body. Por lo que pedimos es una corrección de nuestra percepción del cuerpo. And it might be that the Spirit will inspire you to do certain things in form. Y puede ser que el espíritu te guíe a hacer algunas cosas en la forma. And the Course calls this, magic. Y el curso lo llama magia. And there's nothing wrong with magic. Y no hay nada malo con la magia. Breathing air is magic. Respirar aire es magia. Drinking water is magic. Tomar agua es magia. So if you feel inspired that there's a certain course or something that comes on your path, you feel inspired to go into that, that's perfectly fine. Entonces, si te sientes inspirada a hacer un curso, a hacer cualquier cosa en la forma, está bien. But we can be mindful to see where we actually believe that our body needs healing and there's something outside of us that is going to fix us. Pero debemos estar mentalmente conscientes de que si creemos es que nuestro cuerpo está enfermo y hay algo afuera que lo deba ayudar a arreglar. It's only our mind that needs healing. Es solo nuestra mente lo que necesita sanación. The body is in the mind. El cuerpo está en la mente. The whole world is in the mind. Todo el mundo está en la mente. And this is why we don't ask for healing of the body. Es por esto que no pedimos sanación del cuerpo, but we ask for healing of the correction or the correction of the perception of our body. y es por eso que pedimos corrección sobre la percepción de nuestro cuerpo. So the same prayer also that I just shared, the one from I must have decided wrongly because I'm not at peace. Entonces es esta misma oración que les compartí anteriormente, debo haber elegido equivocadamente porque no estoy en paz. It also goes for these type of situations.
también funciona para este tipo de situaciones. If I'm looking at that situation with the girl and I'm reading that on the news, or it's someone that I know closely and I'm feeling upset, Entonces, si veo este tipo de, noticias en las noticias o alguien cercano y yo me estoy sintiendo triste, this prayer applies to that feeling as well. esta oración aplica para ese sentimiento también. I must have decided wrongly because I'm not at peace. Debo haber elegido equivocadamente porque no estoy en paz. If I could look at this girl dying with a clear mind, Puedo ver a esta chica muriendo con una mente clara, through the eyes of love, a través de los ojos del amor, through the eyes of the Spirit, a través de los ojos del Espíritu, I would still feel peace. aún estar en paz. There wouldn't be any problem. No habría problemas. But the moment I do perceive and I do feel a problem, Porque en el momento en que veo, que percibo y que siento un problema, it's just a beautiful little bell that's ringing for us, es una hermosa campaña que está sonando para nosotros and that is calling us back in. y nos está llamando de regreso. It's like the sweet call of the Spirit. Say, oh, sweetheart, Es una llamada del Espíritu diciendo, oh, hermoso, you believe something that is not true. creíste en algo que no era cierto. You believed you were separate. Creíste que estaba separado. You believed she was separate. Creíste que ella estaba separada. You believe in suffering. Creíste en el sufrimiento. You believe in punishment. Creíste en el castigo. You believe that God is a punishing God. Creíste que Dios era un Dios castigador. Just give these beliefs over to me, ¿Por qué no me das estas creencias a mí? and I will correct them. Y yo las corregiré. Let's use this situation that appears to be so painful, Usemos esta situación que parece ser tan dolorosa. and let's use it for our awakening. Usémosla para nuestro despertar. Instead of what the ego is trying to use it for, En lugar de el uso que el ego le quiere dar. the ego uses every situation to try to prove to you that the separation is real. El ego usa cada situación para hacerte creer que la separación es real And that guilt is real. y que la culpa es real. And the Spirit is saying, no, sweetheart, Y el Espíritu te dice, no, hermoso, give it to me, give it to me. dámelo a mí, entrégamelo. I will judge truly. Yo lo juzgaré verdaderamente. Beautiful. I hope that answered your question. Espero que eso haya resuelto tu pregunta. And I feel with that to go into the experience, because I feel this is this was a deep question. I think all of us can relate to something like that. Y creo que con esto podemos empezar el ejercicio, porque es algo con lo que todos nos podemos relacionar. So, I feel all of your hearts are ready for an experience. Siento que todos sus corazones están listos para la experiencia. So, I want to join our minds into this surrendering, into this handing over. Entonces unamos nuestra mente en esta rendición, en esta entrega. We're going to go to the mud together. Vamos a ir a la mente juntos. To the mud, like from the girl who was Sorry. Vamos a ir al lodo juntos. who was sharing that she saw the mud with Jesus. Como dijo esta chica que fue al lodo con Jesús. And Jesus said, "Show me your mud." Y Jesús le dijo, muéstrame tu lodo. So right now we're doing this together. This is why I'm so grateful to share these moments with you guys.
Entonces esto es algo que vamos a hacer juntos y por eso estoy tan agradecida de hacer esto hoy con ustedes. Because I'm way too chicken shit scared to do it on my own. Porque a mí me da mucho miedo hacerlo sola. So I love doing this with you all together. Entonces me encanta hacerlo todos juntos. We're in this together. There is only one of us. Y en esto juntos sabemos que solo hay uno de nosotros. And I'm actually sometimes so happy that it appears that we're with so many. Y a veces me alegro mucho de que parezca ser un mundo con tanta gente. Just so I know that I'm not doing this alone. Y así que no lo estoy haciendo sola. So, yeah, I want you to really invite. I feel a very deep energy here. Entonces vamos a ir juntos a invitar esta energía profunda en nosotros. I want to invite you to really, just feel whatever you're feeling. Allow it to come up. Entonces quiero que se permitan sentir lo que sea que surja. You're safe. Estás a salvo. And the Spirit is so present right now with us. I can really feel it. El Espíritu está tan presente con nosotros ahora, realmente lo puedo sentir. So start with a big sigh. Empezamos con una gran respiración. And if you want, you can close your eyes. Si quieres puedes cerrar los ojos, Go within. mira hacia adentro. See the Spirit next to you, holding your hand, Mira el Espíritu a tu lado, tomando tu mano, taking you step by step along the way. llevándote paso a paso en el camino. All that it's asking us is to look, to not hide anything, Todo lo que nos pide es que lo miremos, es que miremos, que no ocultemos nada. So look together with the Spirit Entonces miremos juntos con el Espíritu. and see if there's a situation that wants to come up that you experience as difficult. Miremos esta situación que puede ser difícil. It can be anything, probably already came in your mind. Puede ser cualquier cosa que venga a tu mente. Just let it come up. Déjalo venir And just give it some space with your breath. Give it a few big sighs. dale un espacio con tu respiración. Un par de respiraciones. And just look at it. Look at everyone that you believe is involved in this problem, in this situation. Y míralo, mira a todas las personas que están involucradas en esta situación. If you have feelings that are arising, just let them come up. Los sentimientos que están saliendo a la superficie, déjalos salir. Sadness or anger or hurt. Tristeza, rabia, dolor. Invite them all in. Invítalos a todos. And look together with the Spirit. Look at all of the judgments that you're having about this situation. And don't try to be spiritual. Just let it come up. Y mira todos los juicios que estás teniendo frente a esta situación. Míralos con el espíritu. Y no trates de espiritualizarlos. Solo déjalos surgir. What thoughts are you thinking about the other person or about yourself? ¿Qué pensamientos estás teniendo respecto al otro o hacia ti mismo? Just let it all come up. Images, pictures, things from the past. Let them come up. Deja venir de imágenes del pasado,
Déjalos. And if you feel that it becomes too much, just give it a big sigh to give it some extra loving space. Y si sientes que de pronto es demasiado, dale más espacio con una gran respiración. Now I'd just like to invite you Ahora solo te quiero invitar to see what sound wants to come up from this pain, from this troubled state of mind. a ver qué sonidos quieren salir de este problema, de este estado mental. So this is a bit of voice liberation. Una liberación de voz. You can give your voice over to those feelings that you're feeling, Puedes darle tu voz a esos sentimientos que estás sintiendo. give your voice over to those images that you're seeing, Puedes darle tu voz a esas imágenes que estás viendo. and just ask it, how do you sound? Just hand your voice over to it. Y pregúntales cuál es el sonido. Solo entrega tu voz. This can be really weird sounds, Pueden ser sonidos extraños, very loud. muy You ruidosos. can scream, Puedes gritar. or maybe it's very soft. O de pronto muy suaves. See if you cannot judge whatever sound wants to come up. Mira si puedes no juzgar los sonidos que vienen. And every tone that we sing, Y cualquier tono en el que cantemos, we drop into the hands of the Spirit. te lo entregamos a las manos del Espíritu. It's like every tone that we sing Cualquier tono que cantemos is something we hand over to the Spirit. es algo que le entregamos al Espíritu. And with every tone that we're singing, Y con cualquier tono que cantemos, we're asking for the correction of our mind. estamos pidiendo la corrección de nuestra mente. With every tone we're singing, Con cualquier tono que cantemos, we're asking for it to be replaced with the truth of who we are. estamos pidiendo que sea reemplazado por lo que And I'll realmente join you. If it's hard at first, we start with that sigh and just go into a sound naturally from there. en esta primera parte. Solo quiero que respiremos y expresemos un sonido naturalmente desde ahí. And to start, it's often best if you just pick really comfortable tones. Don't try to sing beautiful. Y para esto es importante si eligen tonos que sean cómodos para ustedes. No traten de cantar bonito. This has nothing to do with singing beautifully. No tiene nada que ver con cantar bien. It's about releasing any unconscious emotion, feeling, belief, Es sobre liberar cualquier emoción inconsciente, cualquier creencia inconsciente and having it be replaced with the truth. y reemplazarlo por la verdad. Okay, so here we go. Let's start with a few big sighs. Un par de respiraciones. Oh yeah, also if you feel that your body is naturally moving, just follow whatever it's doing. Y si sientes que tu cuerpo se mueve naturalmente, solo sigue lo que sea que está pasando.
Open your mouth. Good. Paula, open your mouth. Ah, good. Luz Marina, also open your mouth. And you can sing your tears. Good, go on. Good, relax your jaw, open your mouth. Everything over. Don't hide anything. Oh, Catalina, we're not hearing you. Okay, now better? Yes. No And entregas nada. sound over. If there are tears, let them roll, let them come. Que hay lágrimas, déjalas salir, déjalas venir. Give them all space. Let out a few big sighs. Haré un par de respiraciones más. And turn within again. Look with the spirit. Vamos adentro otra vez, veámoslo con el espíritu. Look at the same situation Mira la misma situación and see y mira what is it that the ego is making me believe about myself because of this situation.
¿Qué es lo que el ego me quiere hacer creer de mí mismo por esta situación? So what is the ego making of this? Is it saying that this proves that you're not good enough? ¿Qué es lo que el ego te quiere decir? ¿Es una prueba de que no eres suficiente? What is it trying to prove with this situation? ¿Qué te quiere probar el ego con esta situación? Look together with the Spirit. What is it trying to prove? What is it trying to make you believe? Míralo con el espíritu. ¿Qué quieres probar el ego? ¿Qué te Is quiere it- hacer creer? Is it that you're not good enough? ¿Es que no eres suficientemente bueno? Is it that you don't really belong? ¿Es que no perteneces realmente? Is it that you don't have enough? ¿Es que no tienes suficiente? Is it that you are not welcome? ¿Es que no eres bienvenido? Is it that you are on your own? ¿Es que estás solo? See, what is it? What is it that my ego is using this situation for to prove myself? Mira, ¿para qué quiere usar el ego esta situación? ¿Qué quiere probar? Is it trying to say that this is the proof that God does not love me? ¿Es esta la prueba de que Dios no me ama? That I am guilty? ¿De que soy culpable? That I'm not worthy of love? ¿Que no merezco el amor? Okay, shine a light upon those beliefs. Ya que el Espíritu brilla su luz en esas creencias. And we join our minds here right now today, beautiful brothers and sisters of mine. Y nos unimos en la mente, hermosos hermanos y hermanas, To ask for correction of all of these beliefs. para pedir corrección de todas estas creencias. So see if there's any sound that wants to come up from these beliefs. Y miremos si hay un sonido que quiera venir, que quiera salir de estas creencias. Because these beliefs are so painful Estas creencias son tan dolorosas and none of them are true. y ninguna es real. So see if there's anything as we hand over this belief, these beliefs, that if there's anything that wants to come up. Mira si a medida de que vas entregando estas creencias hay algo que quiera surgir. See yourself handing it over into the hands of the Spirit. Catalina? Imagínate a ti entregándosela al Espíritu. Oh,
all to you, Spirit. Entregarlo para todo el uso que tiene. I don't want to keep anything of this. No quiero guardarme nada de esto. Shine your light upon all of this for me. Brilla tu luz sobre todo esto por mí. I'm giving this all to you. Entrego todo a ti. Help me to remember that I am healed. Ayúdame a recordar que estoy sano. Help me to remember that I am saved. Ayúdame a recordar que estoy a salvo. Help me to remember that the light has come. Ayúdame a recordar que la luz ha llegado. That I'm already complete. Que ya estoy completo. That I'm innocent. Que soy inocente. That I'm so loved. Que soy tan amada. Correct my mind of every false belief. Corrige mi mente de todas las creencias falsas. Every false belief I'm holding about myself. De todas las falsas creencias que estoy teniendo sobre mí mismo. About my brother or sister. Sobre mis hermanos o hermanas. Or about the world. Sobre el mundo. Correct all of my errors. Corrige todos mis errores. Because I want to be at peace. Porque quiero estar en paz. And I'll sing a little bit for you. And again, you can sing along or sound along. Voy a cantar un poco para ustedes y de nuevo si quieren cantar. And while I'm singing, you can see if there's anything else you feel to surrender to the Spirit. Y mientras canto, si sienten que hay algo que surja que quieran entregar al Espíritu. Anything you want to ask correction for. Cualquier cosa por la que quieran pedir corrección. Anything you want to bring to the light. Cualquier cosa que quieran traer a la luz. We ask for correction of our mind. O pedir corrección de nuestra mente. And we don't want to mind the Spirit's business with how things should look like in form. Y entreguémoselo al Espíritu y que le dé la forma que sea. So we just remember to step back. Solo recordemos hacernos a un lado. Let Him lead the way. Dejémoslo guiar. Have our trust be restored. Que se restaure nuestra confianza. And we can ask the Spirit for an experience Podemos pedirle al Espíritu una experiencia that will help us to strengthen our trust. que nos permita fortalecer la confianza. So see if there's anything else you feel to hand over, to shine a light upon. Y mira, si hay algo más que quieras entregar, algo más que quieras que el Espíritu brille su luz sobre ella. See as I'm singing, Mientras canto, what gifts the Spirit is giving back to you. mira qué regalos el Espíritu te está dando a cambio. From all that you give, Todo lo que das, all the beautiful gifts that are returned for you. todos los hermosos regalos que regresan a ti. You can see yourself bathing in His light. Puedes verte a ti desvaneciéndote en esa luz. You see a beautiful light surrounding your whole body. Esa hermosa luz rodeando todo tu cuerpo. And it goes in everything that we perceive. Y va en todo lo que percibimos. It goes in our past. Va a nuestro pasado.
It goes in our future. va a nuestro futuro. It lights up all of our relationships. Ilumina todas nuestras relaciones. It lights up everything we think we need to do in this world. Ilumina todo lo que creemos que vamos a hacer en este mundo. It blesses us Nos permite and it restores us que nos restaura to the truth of who we are. a la verdad de lo que realmente somos, To the joy that we are, a la dicha, el gozo que somos, to the love that we are. el amor que somos. La luz ha llegado, te has curado y puedes curar. La luz ha llegado, te has salvado y puedes salvar. La luz ha llegado, estás sin paz y donde quiera que vas, llevas la paz. La luz ha llegado, la luz ha llegado, he perdonado al mundo. La luz ha llegado, la luz ha llegado, he perdonado al mundo. No vemos ya la sombra del ego sobre el mundo. Hoy vemos la luz y en ella vemos el reflejo del cielo sobre el mundo. La luz ha llegado, la luz ha llegado, he perdonado al mundo. La luz ha llegado, la luz ha llegado, he perdonado al mundo. La luz ha llegado, la luz ha llegado, la luz ha llegado, he perdonado al mundo. Just let out a big sigh. Busca esa gran respiración As we
we allow the light and the love of the Spirit of God to come in. Y dejamos que la luz y el amor de Dios del Espíritu entren To come into our lives, come into our minds, en nuestra vida, en nuestra mente, come into our hearts. en nuestro corazón. Come into our perception. En nuestras percepciones. Soy inocente, soy amor, me liberé del temor. Soy inocente, soy amor, me liberé del temor. You can sing along if you want. Puedes cantar si quieres. Soy inocente, soy amor, me liberé del temor. 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 Soy inocente, soy amor. Soy inocente. Y quiero saber que eso es la verdad. Quiero saber quién soy. Quiero saber quién eres tú, Dios. Quiero saber y sentir tu amor y tu luz en mi corazón, en mi mente todo el día, sin excepciones. Quiero mirar y sentir tu amor en mis hermanos, en mis hermanas.
todas de mis relaciones. Quiero sentir tu amor y tu luz. Me liberé del temor. Soy inocente. Soy amor. Me liberé del temor. Soy inocente. Soy amor. Me liberé del temor. Soy inocente. Soy amor. Me liberé del temor. Soy amor. Just take a moment to feel it. Just feel it. Un Let it in. momento para sentir. Oh man. Whew. Hmm. Hmm. Whew. I love you all so much. Los amo tanto. This felt so deep. Tan profundo. Thank you so much for sharing and joining with me in this. Gracias por compartir y por unirse conmigo en esto. Thank you, thank you. I saw Hola, Mariana, Oh. gracias. ¿me escuchan? Sí. Hola, Sí, perfecto. gracias, muchísimas gracias, infinitas gracias por tanto amor. Eh, Tenía muchísimas cosas guardadas y en la meditación y desde antes de la meditación se iban agolpando una a una y iban saliendo. Llegó un momento en que estuve llorando muchísimo, sacando como todo el dolor, todo el sufrimiento. Llegaba la gente, yo pensaba que había sanado muchas cosas y no era tan cierto porque llegaron muchas cosas. Estoy temblando de la emoción y sentirlos a ustedes, el sentirlos tan cerca y esa voz
tan maravillosa y ese amor tan grande que tú nos regalas, que tú nos proyectas, es una cosa y fue una experiencia muy hermosa. Gracias, gracias, gracias por tanto amor. Gracias. 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 Okay. Es una canción muy, muy nueva. Very new. Acabo de escribir esta mañana. Y las letras son de un curso de milagros, de 2 o 3 lecciones. No sé cómo se llama esta canción, pero tal vez tú puedes decirme cómo qué es el nombre de esta canción. Okay. Oh, shit. Padre mío, permanece en mi mente desde el momento en que me despierto y derrama tu luz sobre mí todo el día. Permanece en mi mente, Padre mío, donde quiera que voy. Mías son la paz y la dicha de Dios. Mías son la paz y la dicha de Dios. Padre mío, hoy vuelvo a ser tu hijo. ¿Qué puedo buscar sino tu amor? Ya acepto todo que tú me diste. La luz es mi herencia, eres mi guía. Mías son la paz y la dicha de Dios. Oh, mías son la paz y la días de Dios. Mías son la paz, oh, y la dicha de Dios. Mías son la paz y la dicha de Dios. Mías son la paz y la dicha de Dios. Gracias. Thank you all so much. Gracias a todos.
Gracias. Y si quieres seguirme, puedes seguirme en Instagram, Neda _Boin, NEDABOIN. Maybe. Si la quieren seguir en redes sociales, es @Neda_Boin. Thank you so much. So, hasta pronto. Hasta pronto.